This time check is brought to you by Solmix Advance. Walang kasing lakas. Buhay sa Kopi ko Black! Buhay ang aking sipag dito! Buhay ang loob ko! Para abutin ang mga pangarap ko! Kopiko Black, gihimo gamit ang volcanic coffee beans, sugar o creamer, maong strong pero dili pait. Buhay sa Kopi ko Black! Buhay ang aking sipag dito! Buhay ang loob ko! Para abutin ang mga pangarap ko! Kopiko Black, ang kape para buhay ang loob mo. Buhay! Bili na ng Copico Black 3-in-1. Ang kape para buhay ang loob mo. Sa Saridon, Ping, ping, panisang ping, magsaridon, tambal nga pinahatan. Para sa hilan at sakit sa lawas, ulong ipon o dysmenorrhea. Ping, ping, panisang ping, magsugod o release sa 5 ka minuto. based on in vitro study, individual response may vary. Paracetamol plus propionate plus caffeine is the generic name of Sanidon Triple Action. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol plus propivenazone plus caffeine, Saridon Triple Action. Saridon, di lang pang headache, pain lahatan pa. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Alsa! Kusgan! Payapon ba na ako? Ang lisod, mura nagdali, basta giandaman, ug naay Revicon Forte. Naay calcium, magnesium ug amino acids nga makatabang sa pagkondisyon sa muscle ug bukog. Dapat naay exercise ug proper diet ha. Kusgan! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Revicon, anumang buhat may lakas na di umaayaw. This time check is brought to you by Unilab. Alagang Unilab yan. This newscast is brought to you by Solmix Advance. Walang kasing lakas. Ang ubo karon, paspas mo grabe. Maong kinahanglan, advance ang tambal nimo. Solmux Advance, nga naay Advanced Zinc Action. Para ang ubong lumalala, tulungang mabilis mawala. Mag-Solmux Advance. Solmux Advance helps resolve cough with phlegm as fast as 3 days when taken thrice a day. Unilab yan. Carbocisteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmix Advance, walang kasing lakas. Oh, Suki, ano sa'yo? Meron ho ba kayong vitamin D at zinc? Sa Cobra, meron yan. Tsaka B vitamins? Sa Cobra rin, meron. Taurine ho. Meron din. Ginseng na rin ho. Pati na rin inositol kung meron. Magkano ho lahat? Suki, 15 pesos SRP lang. Meron kasi lahat niyan sa Cobra Energy Drink. Cobra lang ang may Immuni Plus at tatak high quality pa. Sulit! Yung sukli ko ho Tatag mo! Tatak Cobra! Cobra Energy Drink. 15 pesos SRP lang ang Cobra Energy Drink with Immuni Plus. Bili na! Cobra! Tatak high quality! Hello, Ate Judy. Oh, may hilanat ka raw. Oo, sakit sa bakong pero muragwa man may gana akong tambal. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yun! Pars, unsa imong gibuhat? Gapadalaw kwarta sa Palawan. Send money bisan asa bisan unsang orasa sa Palawan Pay. Cash dayon ng dawat sa Palawan Express pera padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money bisan unsang orasa, bisan asa sa Palawan Pay. Para cash dayon ng madawat pag Palawan Express pera padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.